रोज़े के बयान में बाब 12 फरमाने इलाही, रातों को खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हें रात की काली धारी से सफ़ेद सहर की धारी नुमाया साफ नजर आए। 934 अदी बिन हातिम रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब यह आयत उतरी यहाँ तक कि सफ़ेद धागे काले धागे से तुम्हारे लिए वाज़ेह हो जाए, तो मैंने एक काली और एक सफ़ेद रस्सी लेकर उन दोनों को अपने तकिए के नीचे रख लिया और रात को उठकर उनको देखता रहा, लेकिन मुझको कुछ मालूम न हुआ। चुनांचे मैं सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आपसे इसका जिक्र किया। आपने फरमाया, काला धागा तो रात की स्याही और सफ़ेद धागा सुबह की सफ़ेदी है। बाब 13 सहरी और फजर नमाज में कितना फासला होना चाहिए। 935 ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई, फिर आप सुबह की नमाज के लिए खड़े हुए। आपसे पूछा गया कि उस वक्त अजान और सहरी के बीच कितना फासला था। उन्होंने कहा, 50 आयत की तिलावत के बराबर फासला था। फ़ायदे मालूम हुआ कि सहरी देर से करना चाहिए। यह बात खिलाफ़े सुन्नत है कि आधी रात सहरी खाकर इंसान सो जाए, बल्कि सुन्नत यह है कि फजर से थोड़ा वक्त पहले सहरी कर ले। औनुल बारी 2/791 बाब 14 सहरी बरकत का सबब है मगर वाजिब ज़रूरी नहीं। 936 अनस रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। फ़ायदे दूसरी रिवायत में है कि सहरी ज़रूर की जाए, चाहे पानी का घूंट पीकर या खजूर और मुनक्का के चंद दाने खाकर ही क्यों न हो, इससे रोज़ा रखने में ताकत पैदा होती है। औनुल बारी 2/792 बाब 15 अगर कोई आदमी दिन को रोज़े की नियत करे। 937 सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को आशूरा के दिन यह मुनादा करने के लिए भेजा कि आज जिस आदमी ने कुछ खा लिया है वह शाम तक ज़्यादा न खाए, या फरमाया कि रोज़ा रखे, और जिसने न खाया हो वह शाम तक न खाए। यह फ़र्ज़ियत रमजान से पहले की बात है। फ़ायदे इमाम बुखारी का गालिबन यह मुकिफ है कि रोज़े के लिए रात से नियत करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जमहूर उलमा ने इससे इत्तिफ़ाक़ नहीं किया है क्योंकि मजकूरा हदीस आशूरा से मुताल्लिक है जो फ़र्ज़ नहीं। फ़र्ज़ी रोज़ों की रात से नियत करने के बारे में एक सही हदीस सुनन निसाई में मरवी है, अलबत्ता नफली रोज़े की नियत दिन के वक्त भी की जा सकती है। औनुल बारी 2/794 बाब 16 रोज़ेदार सुबह को जनाबत की हालत में हो तो क्या करे। 938 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बीवियों की मकारबत की वजह से सुबह तक जनाबत की हालत में रहते, फिर गुस्ल करते और रोज़ा रख लेते। फ़ायदे जुनूबी आदमी रोज़ा रखने के बाद गुस्ल कर सकता है, लेकिन अफजल ये है रोज़ा से पहले गुस्ल करे। तंगी वक्त के पेशे नज़र गुस्ल मौखर करना जायज़ है। औनुल बारी 2/796 बाब 17 रोज़ेदार के लिए मुबाशिरत। 939 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा की हालत में कभी बोसा चुम्मा लेते और मुबाशिरत करते, यानी साथ लेट जाते थे, मगर आप अपनी ख्वाहिश पर तुमसे ज़्यादा काबू रखते थे। फ़ायदे मतलब यह है कि अगर किसी रोज़ेदार को अपने आप पर ताकत और कंट्रोल हो कि बीवी से बोसो किनार करने से सेक्सी ख्वाहिश पैदा नहीं होगी, तो उसके लिए जायज़ है, बसूरत दीगर जायज़ नहीं। मुबादा अपने आप पर काबू न रखते हुए जिमा हम बिस्तरी कर बैठे। औनुल बारी 2/799 बाब 18 रोज़ेदार अगर भूलकर खा पी ले। 940 अबू हुरैरा रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, अगर कोई आदमी भूलकर खा पी ले तो वह अपने रोज़ा को पूरा करे, क्योंकि यह अल्लाह ने उसको खिलाया पिलाया है। फ़ायदे दूसरी रिवायत में है कि यह अल्लाह का रिज़्क है जो उसे दिया गया है। इमाम मालिक के अलावा तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस के माफिक फ़ैसला दिया है कि भूलकर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता और न ही कज़ा देना पड़ती है, बल्कि तयसीर और रफ़े हर्ज का भी यही तकाजा है। औनुल बारी 2/800 बाब 19 जब कोई रमजान में ज़िमा हम बिस्तरी करे और उसके पास भी कुछ न हो, उसे सदका मिले तो उससे कफ़ारा दे। 941 अबू हुरैरा रज़ियल्लाह अन्हु से ही रिवायत है,
انہوں نے فرمایا کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک آدمی نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں برباد ہو گیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت ہم بستری کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے پاس غلام ہے جسے تو آزاد کر دے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا رہا۔ ہم سب بھی اس طرح بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ لو اور اسے خیرات کر دو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ اللہ کی قسم، مدینہ کے 2 طرفہ پتھریلے کناروں میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک کھل گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اسے اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ فائدے: جمہور محدثین کا موقف یہ ہے کہ غریبی کی وجہ سے کفارہ نہیں ہٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں صدقہ کے طور پر اسے عنایت کی تھیں تاکہ وہ اسے اپنے گھر والوں کو کھلائے۔ اسے کفارہ سے سبکدوش نہیں کیا۔ عون الباری 2/807 باب 20 روزے دار کا چھینپے لگانا یا اسے الٹی آنا۔ 942 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اور روزے کی حالت میں چھینپے لگوائے ہیں۔ فائدے: امام بخاری کا موقف ہے کہ سنگی لگوانے اور الٹی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی کے بارے میں جو دانشتہ یا غیر دانشتہ کا فرق کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں۔ اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ بھی معیار صحت پر پوری نہیں اترتی۔ باب 21 سفر میں روزہ رکھنا یا افطار کرنا۔ 943 ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ شام کے وقت آپ نے ایک آدمی سے فرمایا، اتر کر میرے لیے ستو تیار کر۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آپ نے فرمایا، اتر اور میرے لیے ستو گھول۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آپ نے فرمایا، اتر کے ستو تیار کر۔ چنانچہ وہ اترا اور آپ کے لیے ستو تیار کیے۔ آپ نے انہیں پیا، پھر اپنے ہاتھ سے مشرق پورو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو جائے تو روزے دار کو افطار کرنا چاہیے۔ فائدے: سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی تکلیف کا اندیشہ نہیں ہے تو روزہ رکھنا بہتر ہے، اور اگر جسمانی طاقت نہیں یا آئندہ اسے جسمانی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے تو افطار کرنا افضل ہے۔ عون الباری 2/810 944 عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے، حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، روزہ رکھو یا افطار کرو۔ فائدے: مسلم کی روایت میں خلاصہ ہے کہ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کے دوران میں اپنے اندر روزہ رکھنے کی ہمت پاتا ہوں، کیا روزہ رکھنے میں کوئی حرج ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے یہ ایک رخصت ہے، جو اسے قبول کرتا ہے اس نے اچھا کیا، اور جو روزہ رکھتا ہے اس پر کوئی قدغن نہیں۔ عون الباری 2/811 باب 22 جب رمضان میں کچھ دن روزہ رکھے پھر سفر کرے۔ 945 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اس وقت آپ روزے سے تھے۔ جب مقام قدید میں پہنچے تو آپ نے روزہ افطار کر دیا، لوگوں نے بھی روزہ چھوڑ دیا۔ فائدے: معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر سفر کا آغاز کیا جائے تو سفر کے دوران اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ باب 23 946 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے،
गर्मी ऐसी सख्त थी कि उसकी शिद्दत से आदमी अपने सर पर हाथ रख लेता था। इस वजह से हम में कोई आदमी रोज़े से न था, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाह अन्हु रोज़ेदार थे। फ़ायदे। इस हदीस से यही साबित होता है कि सफ़र में रोज़ा रखना और छोड़ना दोनों जायज़ है। बाब 24 इरशाद नबवी कि सख्त गर्मी में सफ़र के दौरान रोज़ा रखना नेकी नहीं है। 947 जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। आपने एक आदमी के पास भीड़ देखी जो उस आदमी पर साया किए हुए थे। आपने पूछा, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह रोज़ेदार है। आपने फरमाया, सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है। फ़ायदे। यह हदीस उन लोगों की दलील है जो सफ़र के दौरान इफ्तार करना ज़रूरी ख्याल करते हैं। हालांकि इस हदीस से यह साबित होता है कि जिसे सफ़र में रोज़ा रखने से तकलीफ होती हो, उसके लिए इफ्तार अफजल है। अनुल बारी 2/814 बाब 25 सहाबा किराम सफ़र के दौरान कोई किसी पर रोज़ा रखने न रखने पर ऐब न लगाता था। 948 अनस बिन मालिक रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया करते थे। रोज़ा रखने वाला न रखने वाले पर और रोज़ा इफ्तार करने वाला रोज़ेदार पर ऐब न लगाता था। फ़ायदे। इस हदीस से उन लोगों का रद्द होता है जिनका मुकिफ है कि सफ़र के दौरान रोज़ा रखना बेसूद और ला हासिल है। अनुल बारी 2/816